इस अमल को इंशाल्लाह कबूल फरमाए और खैर के बोल अदा फरमा दे। हमने कुछ बातों से थकना नहीं है, अकना नहीं है, और वो बातें बार बार अपने आप को याद दिलानी, हर मजलिस में पहले आखिर में शुरू में बीच में बातों में फैमिली के साथ बैठे उनको दोहराना है। और वो बातें क्या हैं? हमारे फ़लस्तीनी बहन भाई जो उस जुल्म की चक्की में पिस रहे हैं, उनकी कोई ऑडियो वीडियो जो आपके पास सोशल मीडिया का कोई भी प्लेटफॉर्म है वहाँ पे उसको शेयर करना है, दुआ करनी है। जब मिले एक दूसरे से तो उनका तस्करा वर्ड ऑफ माउथ एक दूसरे तक पहुँचाना है, अपने जज्बों का इजहार करना है, दुआओं में उन्हें नहीं भूलना है। कीप पोस्टिंग, डोंट फेड अप। रैलीज में जाएं, कोई भी टॉक है उसमें आप बैठें, सोशल मीडिया की वार में खुद शामिल हो जाएं। और हम तो यहाँ सोफे पे बैठ के उंगलियां चला रहे हैं ना, हम तो कुछ भी नहीं कर रहे। ये एक कमज़ोर सा ईमान का दर्जा है, लेकिन इससे आपने घबराना नहीं है, ठीक है ना। और इंशाल्लाह इस में हम अपनी बहन भाइयों के साथ खड़े हैं और इंशाल्लाह खड़े हैं। अब हमने क्या करना है? हमने इस वक्त जो ज़्यादातर यानी बातचीत होती है, जो पैगाम आता है वो ये आता है कि जी लड़ाइयाँ हैं, लड़ाइयों की वजह समझ नहीं आती, झगड़े हैं, बेबरकतियाँ हैं, एक दूसरे को देखना नहीं चाहते, बहन भाई एक दूसरे से नाराज़ हैं, खफा हैं, हर एक की बात उल्टी नज़र आती है, समझ नहीं आता। हमने आँखों पे ऐसी ऐनकें लगा ली हैं कि किसी का भी जज्बा, किसी का भी इखलास और किसी का भी खलूस तो नज़र नहीं आता, लेकिन दूसरों की कमियां, कोताहियां, कीड़े नज़र आते हैं। और ये चीज़ें ख़ानदानों में तोड़ का बाइस बनी हैं। हम बैठ के इस पे बड़े बड़े भाषण तो दे लेते हैं, लेकिन जब हमारी अपनी बारी आती है माफ़ करने की तो हम माफ़ नहीं कर पाते। ना माफ़ी मांगने का मजाज है, ना माफ़ करने का मजाज है। और जितने घर उजड़ रहे हैं इस वक्त काउंसलिंग के दौरान, जो भी मेरे साथ रब्ता करता है, 30% घर में यानी जो टूटे हैं ना, उसकी वजह क्या है? माफ़ी ना मांगना। फॉरगिवनेस, फॉरगेटनेस ये ख़त्म होगी। हम भूलते नहीं हैं, हम जड़ें बांध लेते हैं, हम अंदर दिल की तख्तियों पे अनमिट स्याही से लिख लेते हैं कि इसको तो मैं नहीं छोड़ूंगी, मेरा बस चलेगा तो बस। और अप्रिशिएट नहीं करते, कदरदानी नहीं करते। आपके अपनों में, आपके प्यारों में, आपके बहन भाइयों में, आपके दोस्त में, अहबाब में कोई अच्छा कर रहा है, हम उसको अप्रिशिएट नहीं करेंगे, हम कदर नहीं करेंगे। अच्छी आदतें हम नोटिस नहीं करते, फिर गुस्सा आने लग जाता है। फिर ये भी नज़र आता है कि बच्चा डिवाइस पे क्यों बैठा हुआ है। अक्सर बच्चियां ये शिकायत करती हैं कि अब मैं क्या करूं, बच्चा पूरा दिन, 6 साल का बच्चा है, 7 साल का बच्चा है, वो फ़ोन पे वीडियो गेम्स खेल रहा है। अब उसका गुस्सा होता है, मेरा शोहर पे निकल जाता है। यानी पानी नशेब की तरफ ही जाता है ना, वो बेचारा मजलूम यतीम, वो आपके हत्थे चढ़ गया, उसकी तरफ पानी जाता है, उसके गुस्सा सारा उसी पे उतरता है, फिर लड़ाइयाँ होती हैं और आखिर वो रिश्ता टूट जाता है। और ये बहुत तेज़ी से हो रहा है। अब बच्चा अगर डिवाइस पे बैठा है तो इसमें शोर का तो कोई कसूर नहीं है ना, क्योंकि बच्चा बचपन में जब खाना नहीं खाता तो उसको क्या किया जाता है? उसको डिवाइस आगे रखी जाती है, क्योंकि बच्चा मुंह जब खोलता है खाने के लिए, जब उसका माइंड जो है ना कहीं और डाइवर्ट होता है। अब हमारे ज़माने में क्योंकि सोशल मीडिया नहीं था तो हमारा क्या होता था कि हम खुद खाना खिला रहे हैं तो हमारी बहनें वो उनके सामने रंग बिरंगी शक्लें बना रही हैं, उनको हंसा रही हैं। जब वो बच्चा हंसने के लिए मुंह खोलता है, उसको कभी जहाज़ बन के दिखा रही है, कभी झूला बन रही है, रंग बिरंगी फ़नी हरकतें करती, और वो बच्चा मुंह खोलता, खाना इस बहाने वो खा लेता। अब माओं के पास इसी हो गया, कंबाइन फैमिली सिस्टम नहीं है, कोई ऐसा रिवाज नहीं है कि ख़ानदान बड़ा है, बच्चे एक दूसरे को देख रहे हैं, खेल रहे हैं, दादी दादा को देख रहे हैं, बातें कर रहे हैं, स्टोरी यानी वो नॉस्टैल्जिक मोड में है, सोचने की एक ख़ास सतह पे चले गए हैं और वो खाना खा लेते हैं आसानी से। ऐसा नहीं होता। अब माओं ने उन्हें डिवाइस दी, अब बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ, उसे नशा लग गया, उस एडिक्शन में अब वो मरीज़ बन गया कि उसको ना स्कूल सूझता है, ना खेल सूझता है, कोई फिज़िकल एक्टिविटी नहीं, उसको नशेइयों की तरह होता है कि मुझे छोड़ो, मुझे खोलो और मैं डिवाइस पे जाके ना बस सूटा लगा लूँ। इस सूटे ने बच्चों की आंखें ख़राब की, बच्चों के ओबिसिटी, मोटापा आ गया, और
माँ बाप को ये लगा कि हम तो खुद थके टूटे हुए, शुक्र करते हैं घर पहुंचे हैं, बच्चा ठीक है, कम से कम थोड़ी देर के लिए, कुछ घंटों के लिए बैठ गया। इससे क्या हुआ है कि बच्चे की ज़हनी हालत मफलूज हुई। इस पे हमने बहुत बात की, लेकिन अब ये रीज़न घर टूटने का बायस बन रही है। बीवी शौहर को ब्लेम देती है, शौहर बीवी को देता है, बीवी दादी को देती है कि भाई वो खिलाती है इसको, फ़ोन आगे रख के वो खिलाता है वो खिलाता है। ये जो आग का अंगारा हमने अपने हाथों में पकड़ लिया है, इसने अब हमारे घरों, हमारी नस्लों को जलाना शुरू कर दिया है। मैं भी इसी दौर पे रहती हूँ, मेरा भी ये अंगारा ही है कि जिस पे बैठ के हम बात कर रहे हैं। लेकिन सही चीज़ का सही मसरफ, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। ज्यादती नहीं करनी किसी भी चीज़ की। जब गुस्सा आने लगे ना आपको घर पे मर्दों पे, तो ये सोच लिया करें कि घर में ग्रोसरी भरी हुई है, मॉर्गेज पे हो रही है, लीजेस जा रही हैं, बिल्स पे हो रहे हैं, ठीक है, गाड़ी आपके पास है, तो ये कौन पे कर रहा है? ये तो सोचे ना। आपको ये लगता है कि वो काके क्यों नहीं खिलाता, वो हांडियाँ क्यों नहीं पकाता, वो ब्रूम क्यों नहीं करता, वो लॉन्ड्री क्यों नहीं करता, बाकी चीज़ें आपको नज़र नहीं आती। ये बेकदरी से ये रिश्ता बेकदरा हो जाता है। ये मसनून रिश्ता है, ये मशरू है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से और क़यामत तक निकाह में बरकत है। इसकी बेकदरी सुखी नहीं रख सकती। ये तीन बंदों की गवाही है, मियाँ बीवी और रब। खुदा को गवाह बनाकर अपने मामलात को सॉल्व करें कि हम दो बैठे हैं, बीच में हमारा रब है, बजाय इसके कि हम मजमे लगाएं और सोशल मीडिया पे अपनी फीलिंग्स शेयर करें, सहेलियों से मशवरे लें। सहेलियां आपको अपने मजाज, अपने घर और अपने क्राइटेरिया के मुताबिक मशवरे देंगी। हर बंदा, हर पर्सन, हर घर का माहौल वेरी है, पर्सन टू पर्सन, फैमिली टू फैमिली। आप इसका कोई यूनिवर्सल फार्मूला नहीं है कि जिसको मैं कहूँ कि भाई ये फार्मूला है, इसको आप फिट कर लें, आपका घर बस जाएगा। क्योंकि यही कहा जाता है कि शॉर्टकट बता दें। हम तो बस टेबल पे बैठे हैं, लॉयर के सामने साइन करने लगे हैं ना, सेपरेशन। लेकिन ये तो सोचे ना, वो जो घर बना बनाया है वो टुकड़े टुकड़े होके जब आपके हाथों में आएगा। आप सिंगल मॉम से जाके ज़रा पूछ लेना, सिंगल मॉम से जाके ज़रा उनके मसाइल पूछें कि वो बच्चे जिनके लिए उन्होंने अपनी ज़िंदगियां गंवाई, ज़िंदगियों के 20-20 साल लगाए, जब वो ज़रा से हाई स्कूल से निकलते हैं ना तो माओ को आंखें दिखाने लग पड़ती हैं। और अक्सर माओ ने मुझे ये भी बताया, वो कहते हैं माई डैड वॉज राइट, दैट्स वाई यू डिड नॉट बिल्ड योर ओन होम, यू किक आउट माई डैड। ये वही बच्चे हैं जिनके लिए आपने अपना घर बार उजाड़ा है। लिहाजा बच्चों के लिए कभी भी नहीं, मियाँ और बीवी ने घर जोड़ के रहना है, छप्पर छाँव के नीचे। और वो कैसे मिलेगा? माँ बाप की दुआओं से। और ये गिव एंड टेक है। आप अपने माँ बाप को राज़ी रखें, उनकी दुआओं में रहें, उनकी दुआओं से ना निकलें। अगर आप उनकी दुआओं से निकल जाती हैं तो समझ लें कि ज़िंदगी के सुख आपसे छिन जाते हैं। क्योंकि जिनके माँ बाप उनसे राज़ी और सुखी नहीं हैं, वो नस्लें कभी सुखी और आबाद नहीं हो सकती। ये जो फैमिली यूनिटी है ना, ये बड़ा नाजुक सा आपगीना है। रिश्तों में गैप ना आने दें, वरना बीच में ये दरानियाँ जेठानियाँ, ये इस तरह के ना रिश्ते जो है ना आस पड़ोस के, वो बीच में घुस के ना उसको ख़त्म कर देंगे। क्योंकि आपने मियाँ से बातचीत छोड़ी, जेठानी ने उसका खाना पकाना शुरू कर दिया, वो उधर जाके, ज़ाहिर है वो दुखी हुआ हुआ है, वो उधर जाके अपने दुख सुख बताता है, या अपने मेके जाके अम्मा को बताता है। तो वो चीज़ें फिर इस तरह क्या हो रहा है कि वो गड़बड़ हो रही है। किसी दूसरे बंदे को अपने मियाँ बीवी की यूनिटी में आने ना दें, ठीक है ना। मर्द का भी स्मार्ट होना बड़ा ज़रूरी है। मैं क्या करूँ कि मेरे सामने आप ख़वातीन ही बैठी हैं ना, हमेशा मुझे बच्चियों के यही मैसेज आते हैं कि आप हर वक्त हमें डांटती हैं, हमें बताती हैं, उनसे भी तो पूछे ना वो आप पे कितने जुल्म करती हैं। लेकिन मैं क्या करूँ, जो पासा मेरे सामने है, मैंने तो उसी को सीधा करना है ना, जो मेरे बस में, मैं उसी को ठीक करूँगी ना। ये जो अल्लाह पाक ने मर्द को का मैन्युफैक्चर ही एक डिफरेंट है। अल्लाह पाक ने उसकी क्रिएशन एक डिफरेंट तरह से की है। उससे खिलाफत के लिए पैदा किया है, उससे उससे हुक्मरानी के लिए पैदा किया है, उससे कमाम बनाया है। अगर वो फ़ायदा दे सकता है ना, फैमिली की खिदमत कर सकता है, तो वो नुकसान भी उतना ही ज़्यादा दे सकता है। जितना ज़्यादा वो फ़ायदा देता है ना फैमिली को, उतना नुकसान भी दे जाता है। और ये जज्बात का रिश्ता नहीं है। आप फिल्मों में देख रही हैं, फूल आ रहे हैं, डिनर आउट हो रहा है, ये तो फिल्मों में है। हकीकी ज़िंदगी इससे बिल्कुल डिफरेंट है। ये हिकमत का रिश्ता है, जज्बात से हट कर है। आप ये देखें कि घर का आपकी सारी इकोनॉमिकली जो आपकी स्टेबिलिटी है, आपका जो मुआशी हदफ है, आपके घर के जितने मुश्किल काम है, आपका गैराज डोर नहीं खुल रहा,
आप मियाँ को कॉल करेंगी, गाड़ी का टायर पंचर हुआ मियाँ को बुलाया, लान वो करना है मियाँ की ज़रूरत है, बर्फ़ शवल करनी है मियाँ की ज़रूरत है। यानी यहाँ भी फिर आप मर्दानगी दिखाएं ना। वैसे तो हम भड़कती हैं लेकिन वहाँ गीदड़ बन जाती हैं। लिहाजा अब क्या करना है कि मैरिटल जो लाइफ है ना उसको ऐसे लेना है कि इट्स गो विद द फ्लो, बैलेंस फ्लो का ये रिश्ता है। ये फूल डिनर डार्लिंग इसको आप भूल जाएं। अम्मा ने भड़काया है तो तलाक दे दिया तो यूं कर दिया, नहीं। ड्रामेटिक एंड इस स्टोरी का नहीं है, इसे फ्लो के साथ चलना है। कल से 3-4 फ़ोन ऐसे ही आए हैं, अच्छे खासे बसते घर, और उसमें हम ये कैटेगराइज नहीं कर सकते कि जिसके 4 बच्चे हैं वहाँ जुदाई पड़ रही है, जिसका 1 बच्चा है वहाँ जुदाई पड़ रही है, नहीं। जवानों का भी वो मसला है, जिनके बच्चे यूनिवर्सिटी में चले गए हैं वहाँ की लड़ाइयाँ हो रही हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये क्या हो रहा है। और मसला एक ही है कि टाइम नहीं देते। टाइम नहीं, कहाँ से टाइम आए। ये ज़िंदगी कुर्बे क़यामत में तेज़ी के साथ भाग रही है, मौत की तरफ भाग रही है। इसमें हर कोई अपने अपने पहिए पे चढ़ा हुआ है, फिरता जा रहा है। ठीक है ना। बस ये आदत बनाएं कि पर्दा पोशी करें एक दूसरे के ऐबों की, और बंद कमरे में बैठ के डंडोरा नहीं पीटना। बताएं एक दूसरे को कि हमसे प्लीज़ ये बर्दाश्त नहीं होगा। और हदीस मुबारक का मफ़हूम क्या, बेहतरीन शौहर वो है जिसकी बीवी खुश हो, और बेहतरीन बीवी वो है जिसका शौहर खुश हो। और अगर कोई शौहर बीवी से राज़ी है और बीवी इस दुनिया से इस हालत में गई है कि शौहर राज़ी है, तो जन्नत उसके इंतज़ार कर रही है। कितना आसान है। और अपनी मोहब्बतें भी छुपानी है और अपनी लड़ाइयाँ भी छुपानी है, किसी से शेयर नहीं करनी। क्योंकि हम जो औरतें हैं ना, हम पसली से बनी है, और पसली पता है ना आपको, टेढ़ी है हमारी रिब्स, नाजुक है, खामदार है। थोड़ा सा पसली पे जोर पड़े कहते हैं फलां बंदा गिरा पसली टूट गई, क्योंकि वो नाजुक सी हड्डी है और टेढ़ी है। और उसको टेढ़ी चीज़ को अगर थोड़ी सी ठोकर लगे तो वो टूट जाती है। ये औरत पसली से बनी है, नाजुक भी मजाज भी है, खामदार भी है, और दिल के करीब भी है। आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे आपका पहलू में दूसरी और सातवीं पसली के दरमियान दिल है। ठीक है ना। ये ना पैर से पैदा हुई है कि इसे मर्द जूती समझे, ना माथे से पैदा हुई है कि उसके सर पे चढ़ के नाचे। ये सकीनियत का रिश्ता है, ये रहीमी का रिश्ता है। दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है, और दोनों को एक दूसरे की तारीफ की भी अशद ज़रूरत है। तारीफ। अब वो शोर बाहर से थक गया तो आप बड़े पहाड़ तोड़ के आ गए, हम एक्नॉलेज नहीं करती। एक्नॉलेज कैसे करना है, एक मुस्कुराहट, कोई आपका बिल आ जाएगा, कोई यूनिट आ जाएंगे एमब्रिज या इलेक्ट्रा आपको बिल भेज देगी, कुछ भी नहीं होगा। मुस्कुरा दें, वेलकम करें मुस्कुरा के, चाय खाना रेडी रखें। और ये हमारे रेगुलर रिमाइंडर हैं। ठीक है ना। हम ड्राइविंग फोर्स हैं अपने शोरों की। उनके ब्लड प्रेशर नहीं आने देने, उन्हें स्ट्रेस में नहीं आने देना, उनको कमज़ोर नहीं पड़ने देना, उनको बादशाह बना के रखना है। ठीक है ना। और मर्दों की कमियां कोताहियां साथ साथ उन्हें थोड़ा थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता प्यार से, जब अच्छे मूड में उन्हें बताएं, अंदर जमा कर करके लावे ना बनाएं। जब मेरे साथ बात करती है ना कि फ़लाँ 2017 में उसने, मैं पाकिस्तान गई तो उसने मुझे मेरे भाई का बेटे की शादी थी तो मुझे इतने पैसे दिए, हालांकि वहाँ कितना खर्चा होना था। ये आपका लाइफ पार्टनर है, आप अंदर लावे क्यों पका रही हैं। रोज़ाना रोज़ाना रजिस्टर खोल के ना उसके सामने बैठ जाएं कि यूं किया यूं किया यूं किया, नहीं नहीं, उसकी क्लास ना लें। बल्कि टेबल टॉक में आप उनसे नहीं जीत सकेंगी। आप जितना मर्जी बोलते रहे, वो एक दलील देंगे, आपको ठंडा कर देंगे। इसलिए बेहतर है कि जो भी आपकी फीलिंग्स है ना, उनको अपने शोर के साथ सुकून के साथ बैठ के डिस्कस करें। क्योंकि ये जो मैरिटल लाइफ है ना, ये नबवी रिश्ता है, अम्बिया का रिश्ता है। और जितना बड़े पोस्ट पे आप फाइज होते हैं उतने बड़े टेस्ट आते हैं। आप ये देखें, जो जितना प्यारा था, आप कुरान उठा के देख लें, उसको उतने बड़े बड़े टेस्ट आए। जितना लाडला था उतना बड़ा टेस्ट आया। अम्बिया के आप टेस्ट देख लें, सारे के सारे अम्बिया के बारे में कुरान ने क्या कहा, साबरीन थे, सब्र करने वाले थे। हर वाक़े की हैप्पी एंडिंग ही होगी इंशाल्लाह। अगर आप सब्र करेंगे तो हैप्पी एंडिंग ही होगी। देखिए, ये शौहर हमारे कोई माँ जाए तो है नहीं, हमारी इनकी आदतें कैसे मिल सकती हैं। हम दो मुख्तलिफ घरों में पैदा हुए, परवान चढ़े, फिर एक जगह पे हमें जमा कर दिया गया, और हम इसे अल्लाह की रज़ा समझ के आजिज़ी के साथ, ज़िंदगी है ना, 50 साल नहीं तो 60 साल, 60 नहीं तो 70 साल, आखिर तो जाना ही है। हम क्या कर लेंगे अलहदा हो के,
گھر بانٹ کے، بچے رلا کے، بچوں کو نگاہ مخلوق کے سامنے نیچی کر کے، انہیں سنگل مام کا تانا دلا کے، کتنے ہی بچے رشتے کے لیے جو بات کرتے ہیں، مائیں آتی ہیں تو پھر یہی ہوتا ہے کہ انہیں بتاؤ نا کہ فلاں ہماری فرینڈ ہے یا ہماری کلاس ممبر ہیں، ان کی بچی یا بچہ، تو وہ پوچھتے ہیں ابو کیا کرتے ہیں، امی کیا کرتے ہیں، اگر انہیں کہیں سیپریشن ہے تو آپ یقین کریں، آنیسٹلی اسپیکنگ، میں اس لیے کہہ رہی ہوں کسی سنگل مام کو میں ہرٹ نہیں کر رہی، لیکن وہ بچے کہتے ہیں نہیں کوئی اور رشتہ بتائیں، یعنی ادھر سے ہی لوگ اپنا راستہ موڑ لیتے ہیں۔ تو پلیز اپنے بچوں کو اس ٹیسٹ میں نہ ڈالیں، یہ زندگی ایک کہانی ہے، اسے دنیاوی نتائج کے مقابلے میں نہ دیکھیں کہ ہوپ لیسنس آپ شو کر رہی ہیں، نہیں، آپ حضرت یعقوب علیہ السلام کو دیکھ لیں، بنائی چلی گئی، بچہ جدا ہو گیا، سالہ سال، بچپن سے جوانی تک، پھر اللہ نے بینائی بھی واپس دی، بیٹا بادشاہ بن کے ملایا، حضرت ایوب علیہ السلام رو پڑے تھے، ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اللہ میرے رب مجھے تکلیف نے چھو لیا ہے، کیا تکلیف تھی کہ جسم پہ کیڑے پڑ گئے تھے ایک ایک سیل میں، لیکن اللہ پاک نے بیماری دور کر دی، کیا شفاؤں سے ان کو نہلا دیا۔ یہ ہم دیکھتے ہیں ہمارے آس پاس، پھر انبیاء علیہ السلام میں سے بھی دیکھنا ہے، زکریا علیہ السلام بے اولاد تھے، بے موسمی پھل، حضرت بی بی مریم علیہ السلام کے پاس دیکھا تو کہا کہ اللہ میں تو آپ سے دعا مانگ کے کبھی مایوس نہیں ہوا، دعا مانگی، اللہ نے اولاد 90 سال کی عمر کے بعد دے دی، حیران، ٹھیک ہے نا، سیڈ اینڈنگ نہیں ہوگی اگر آپ صبر کریں گی، ان انبیاء نے صبر کیے ہیں، میرا رب اپنے پیاروں کو تکلیف سے گزارتا ہے، لیکن اس پہ صبر کرنا ہے، اس پہ دل چھوٹا نہیں کرنا، اس پہ ہمت نہیں ہارنی، گھروں کو نہیں توڑنا، گھروں کو جوڑ کے رکھنا ہے۔ یہ جو ہم ان پلیٹ فارمز پہ بیٹھتے ہیں نا، جہاں بات کرتے ہیں، یہ باتیں وہی ہوتی ہیں جو روزمرہ مجھے پیرنٹس اور بچے ٹیلی فون کالز کے ذریعے ایک اپنا دکھڑا سناتے ہیں، بتاتے ہیں۔ دیکھیں اللہ پاک نے تو مرد عورت کو جوڑ کے دکھایا، آدم اور حوا علیہ السلام زمین پہ کٹھے اترے ہیں، ٹھیک ہے نا، کٹھے اترے ہیں، اور قرآن کہتا ہے یہ ایک دوسرے کا لباس ہے، لباس کیا کرتا ہے، شرم بھرم چھپاتا ہے، ہم ان کو سوشل میڈیا پہ کھول کے رکھ دیتی ہیں، اس لباس کیا ہے، موسموں سے بچاتا ہے، گرمی سردی سے بچاتا ہے، پردے رکھتا ہے، زبائش دیتا ہے، خوبصورت بناتا ہے، یہ ہمارے لباس ہیں، ٹھیک ہے نا، لہذا یہ گھر، بچے، کچن، بیڈ روم، پرائیویسی، ہر چیز ہماری ان کے ساتھ سانجھی ہے، اور اللہ کریم ویسے ہی نرم خوں ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، رعوف ہے، اور انہیں پسند ہے نرم خوں ہونا، غصے کرنا پسند نہیں ہے، لڑائیاں کرنا پسند نہیں ہے، لہٰذا ہم نے اپنے غصے کو کم کرنا ہے، اور غصہ آتا کیوں ہے، اصل میں ہوتا یہ ہے کہ ہم بھی بڑی ہو گئی ہیں، وہ بھی بڑے ہو گئے ہیں، اب ہمارے پاس تو یہ بہانہ ہے نا کہ ابھی ہم بھی بڑی ہو گئی ہیں، وہ بھی بڑے ہو گئے ہیں، جوانی میں ہمارے پاس یہ بہانہ تھا کہ وہ بھی ینگ ہیں، ہم بھی ینگ ہیں، انہیں بھی غصہ آتا ہے، ہمیں بھی غصہ آتا ہے، تو لہٰذا ایسے آپ نے نہیں کرنا۔ ہاں ہوتا یہ ہے کہ کچھ ہیلتھ ایشوز بھی ہوتی ہیں، کچھ میاں بیویوں میں، میرے پاس کونسلنگ کے لیے ایک بیوی آئی تھیں، اور ابھی مجھے پتہ چلا ہے آج کہ ان کا بائی پاس ہوا ہے نا، تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ جو اپنا ٹیمپر لوز کر رہی تھیں، ان سے برداشت ختم ہو رہی تھی، کیونکہ ان کو خود اگر سانس لینے میں، چلنے میں، برداشت میں مشکل ہو رہی ہے، ان کی بیچاری کے اندر کیا پال رہا ہے، تو ظاہر ہے پھر وہ غصہ تو دکھائیں گی۔ اب ہمارے میاں بیویوں کا یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے نہ تو یہ اس کو ریئلائز کرتے ہیں کہ بھائی شوہر بیوی سے اگر 10 سال بڑا ہے تو ظاہر ہے وہ زندگی سے تھک زیادہ گیا ہے نا، 10 سال پہلے ہم کتنے خوش مزاج تھے، اب ہم کیسے ہو گئے ہیں، 10 سال بعد ہم کہاں کھڑے ہوں گے، تو ہم یہ یعنی بینیفٹ آف ڈاؤٹ ان کو نہیں دیتی۔ دوسرا ہم یہ بھی نہیں دیکھتی کہ کیونکہ وہ عمر میں بڑے ہیں تو ان کی صحت بھی ہم سے ڈاؤن ہے، ان کی برداشت بھی ہم سے کم ہے، وہ بچپن کی طرف لوٹ رہے ہیں، تو اس کا ایک ہی علاج ہے کہ خاموشی، صبر، آپ نے چکنا گھڑا بن جانا ہے، یہ اس طرح نہیں کرنا کہ آپ کہیں کہ نہیں جی میں تو برداشت نہیں کرتی، سہ جانا ہے، سٹرینر بننا ہے، گزر جانے دینا ہے، یہ تھوڑا سا غصہ ہوتا ہے وقتی، ان کا آپ کے بغیر گزارا نہیں، آپ کا ان کے بغیر گزارا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، ڈیمانڈز کم کریں،
اب یہ ہوتا ہے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد بیویوں کو یہ ہوتا ہے کہ ہم جی دنیا کی سیر کرنے جائیں، سال میں 3 عمرے کریں. بھئی اگر شوہر کا مزاج نہیں ہے یا اس کی صحت اجازت نہیں دیتی یا جیب اجازت نہیں دیتی تو آپ کو کیا چاہ چڑھا ہوا ہے، آپ اس کو راضی رکھ لیں، آپ کو گھر پہ بیٹھے عمرے کا ثواب مل جائے گا. اکثر بیویوں کے یہی فون آتے ہیں کہ بھئی ہمیں آؤٹنگ نہیں لے جاتے، بیٹھے رہتے. بھئی وہ تھک چکے ہیں نا، کبھی تبصرے سنتے رہتے ہیں ٹی وی پہ، بس ٹی وی جانے اور یہ جانے نا، چائے مانگتے ہیں. تو بھئی کیا کریں؟ یہ اللہ پاک نے قرآن میں فرما دیا ہے کہ میں نے تمہیں بڑھاپے میں بچپن کی طرف لوٹا دیا ہے. تو بچوں کو آپ دیکھیں نا، بچے کیا کرتے ہیں، ٹافی چاہیے، چاکلیٹ چاہیے، دودھ چاہیے، فروٹ چاہیے، باہر جانا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، گند بھی پھیلاتے ہیں. اب آپ کو لگتا ہے وہ باتھ روم گندا کر آتے ہیں، وہ دیکھیں بھائی اب وہ بچپن کی طرف لوٹ رہے ہیں. اور ایک بیوی کو میں یہ سمجھا رہی تو وہ پتہ ہے مجھے کہتی ہم بھی تو بچپن کی طرف لوٹ رہے ہیں، ہمارا کیا قصور ہے. نہیں، عموماً خواتین چھوٹی ہوتی ہیں ایج میں، ان سے شوہروں سے چھوٹی ہوتی ہیں. تو اس لیے پلیز آپ حوصلہ رکھیں، جو عزتیں آپ انہیں دیں گی وہی عزتیں واپس آتی ہیں. یہ اپنی ہی کھٹی اور کمائی ہوتی ہے جو دوسرے کے پلیٹ میں ہم رکھ کے کھاتے ہیں. آپ نے اپنے غصے کو ٹھنڈا کرنا ہے. یوزلی مرد کو غصہ آتا ہے لیکن ہم نے صبر کرنا ہے، اس معاملے میں ڈھیٹ بن جانا ہے. ٹھیک ہے نا؟ آپ نے اس کو ٹول کے طور پہ غصے کو استعمال نہیں کرنا. آپ نے غصے کو دلائل سے شو نہیں کرنا، کیونکہ پھر گرما گرمی ہو جائے گی. آپ سکون سے بیٹھ جائیں اور طاؤس پڑھنا شروع کر دیں، کیونکہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ غصہ شیطان کی طرف سے ہے. آپ طاؤس پڑھیں، آپ یقین کریں آپ کا غصہ اللہ کی رحمت سے ٹھنڈا ہو جائے گا. پھر آپ نے کیا کرنا ہے، اس جگہ سے ہٹ جائیں جہاں جھگڑا ہو رہا ہے، بحث ہو رہی ہے، ڈسکشن ہو رہی ہے، اس جگہ کو چھوڑ دیں. یہ سنت ہے. اپنا پاسچر چینج کر لیں، پلیس چینج کر لیں، اپنا پانی پئیں، کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں، بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیں، وضو کر لیں، فوراً غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے. جہاں نماز پہ کھڑے ہو کے 2 نفل پڑھ لیں. آپ ذکر شروع کر دیں، اور اس وقت بہترین ذکر جو ہے معاذ اللہ یا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہے، اس کو کریں. لیکن پلیز بحث نہیں کریں. گھر نہیں ٹوٹنے چاہیے، گھر بستے رہنے چاہیے. اس وقت رشتوں کے اتنے مسائل ہیں. میں چاہتی ہوں، اللہ سے دعا بھی کرتی ہوں کہ اللہ پاک جی جو بنے ہیں وہ تو جڑے رہے نا، کیونکہ جب طلاقوں پہ بات آتی ہے، جب جھگڑے بڑھتے ہیں، جب بحث ہوتی ہے، پھر مرد دوسرے راستے اختیار کرتا ہے. وہ گھر سے تپا ہوا آتا ہے نا، پھر باہر انہیں اس سے کوئی بھی کھلے ہوئے ہاتھ نظر آتے ہیں نا، کوئی بھی بائیں کھلی ہوئی تو وہ ان میں جا گرتا ہے. اس معاملے میں مرد بہت کمزور ہے، لہٰذا جس کو جو مرد ملا ہوا ہے نا اس پہ قبضہ کر کے بیٹھ جائے. بالکل اسے بے بہار نہیں چھوڑیں، برتن کو خالی نہیں چھوڑیں، نخرے نہیں دکھائیں، ناراضگیاں نہیں دکھائیں. جڑ کے اپنے گھر کو بچائیں، کیونکہ گھر بچانا ہے، بچے بچانے ہیں، نسلیں بچانی ہیں. ہمیں جذباتی نہیں ہونا. مشکلیں آتی ہیں، ہارڈ شپس آتی ہیں، لیکن ان ہارڈ شپس پہ ہم نے صبر کے ساتھ اور استقامت کے ساتھ ثابت قدم رہنا ہے. ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ میں نے یہ نوٹس کیا ہے کہ ساری لڑائیاں اس چیز کی ہیں کہ پیسے کی، کہ ہماری فرمائشیں پوری نہیں کرتے. اس وقت مہنگائی اتنی ہے، آپ دیکھیں انٹرسٹ ریٹ مارگیجز میں کتنا چلا گیا، گھر کتنے مہنگے ہو گئے، کرائے کتنے زیادہ ہو گئے، گروسری کتنی مہنگی ہو گئی. اب اس وقت مرد کی جیب اتنی اجازت نہیں دیتی کہ وہ آگے سے بچوں کے ڈیوز ہیں، 2 2 3 3 گاڑیاں، ہر فرد کو گاڑی چاہیے، اس کی انشورنس ہے، ہر ایک کو فون چاہیے، ہر ایک کے فون کا بل ہے، اور الیکٹریسٹی بل، پانی کے بل، پتہ نہیں کیا کیا، میں تو کہتی ہوں سانس لینے کا بھی بل ہے کہ آکسیجن کتنی لے رہے ہو. تو اب اس سارے پہ آپ خود سوچیں کہ آؤٹنگ کہاں سے آئیں گی، عیاشیاں کہاں سے آئیں گی. ہم نے اپنی چادر کو دیکھ کے پاؤں پھیلانے. اگر میری سہیلی ہر سال 3 دفعہ عمرے کے لیے جاتی ہے، حج کے لیے جاتی ہے، ورلڈ ٹور پہ نکلی ہوئی ہے، تو میں یہ نہیں کہوں گی کہ میں بھی یہ کروں. ہر گھر کی علیحدہ کہانی ہے، اور یہ کہانی میرے رب نے بچے کی پیدائش کے ساتھ لکھ دی ہے. جب ماں کی کوکھ میں ہمارا وجود بنا تھا، ابھی 4 مہینے کا وہ نطفہ تھا، ابھی وہ انسانی شکل بن کے اس میں روح ڈالی جا رہی تھی، تو ہمارا بخت، ہمارا نصیبہ ہمارے ہاتھ میں پروانے کی صورت میں پہنچا دیا گیا تھا روح ڈالتے ہی. ہمارا رزق، اور وہ رزق ہم میں ایسے تلاش کرتا ہے جیسے موت بندے کو ڈھونڈتی ہے.
وہ ہم تک پہنچے گا. اس میں سٹریس نہیں لینی کہ میں کیوں ایسی ہوں، ہم کیوں نہیں کہیں جاتے. دیکھیں ہو سکتا ہے مرد کی صحت اجازت نہ دے رہی ہو آپ کو ساتھ لے جانے کے لیے، اور اس وقت بیویاں جو ہیں وہ کہتی ہیں اچھا وہ نہیں جاتا تو ہم اکیلی عمرے کر آتی ہیں. ایسے برولے انڈوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے. بالکل ایسی کوئی حرکت نہیں کریں کہ ٹولے کے ٹولے عورتیں عمرے کرنے جا رہی ہیں بغیر محرموں کے، پارٹیاں ہو رہی ہیں. یہ کیا طریقہ ہے؟ حرم بھرا ہوا ہے خواتین سے. اپنے محرموں کے ساتھ تمیز اور سلیقے کے ساتھ، جو اللہ کا حکم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس کے مطابق جائیں. اگر افورڈیبلٹی ہے، کوئی مقابلہ نہیں ہے کہ فلانی کر رہی ہے تو میں رہ گئی ہوں، فلانی سال میں 4 دفعہ گئی ہے تو میں رہ گئی ہوں. یہ بلاوے ہیں. اللہ پاک نے جن کو بلایا ان کے قبول کرے، اور ہم سب کو بھی بلائے، بار بار بلائے. میں یہ نہیں کہتی نہ جائیں، لیکن یہ مقابلہ نہیں ہے. اس پہ بہت لڑائیاں ہو رہی ہیں، اپنے گھر پہ بڑی لڑائیاں ہو رہی ہیں. کہ ہم 20 سال پہلے آئے تھے، ہمارے ساتھ جو آئے تھے ان کے اتنے بڑے بڑے اتنے گھر ہیں اور ہمارا ایک بھی نہیں ہے. بھئی یہ کیا بات ہوئی؟ یہ کیا مقابلہ ہوا؟ یہ تو کوئی مقابلہ نہیں ہے، یہ تو میرے رب کی تقسیم ہے، یہ میرے رب کا طریقہ کار ہے. اور جس کے پاس ہیں ان کا کارنامہ نہیں ہے، سود میں دسے ہوئے ہیں. اور جن کے پاس نہیں ہے ان کی کوئی نالاکی نہیں ہے. ان کا تقوی، ان کی تشفی، ان کی قناعت، اللہ اس میں برکت ڈالے اور نسلوں میں ڈالے گا، انشاءاللہ ڈالے گا، باذن اللہ ڈالے گا. ہم نے اس پہ مقابلہ نہیں کرنا. اپنے گھر کو گھر بچاؤ مہم شروع کرنی ہے اس وقت، کیونکہ بے اولادیاں اتنی پھیل گئی ہیں. کیونکہ جب میاں بیوی لڑ لڑ کے دست و گریباں ہوئے ہوتے ہیں تو اولادیں کہاں سے ہونی ہیں؟ یہ تو محبت کا رشتہ ہے، چاہت کا رشتہ ہے. چاہت ہوگی تو میریٹل تعلقات سٹیبل ہوں گے، پھر اللہ پاک اولادیں بھی دے گا، ہرا بھرا بھی کرے گا. یہ جو سٹریس میں پڑے ہوئے عورتیں اور مرد ہیں، وہاں پہ اگر اولادیں ہیں تو بہت کام ہے، اور اگر ہیں تو ان میں کوئی نہ کوئی خدا نخواستہ بے عیب نسلوں کو جھولیاں ترس گئی ہیں. کیونکہ بچوں میں کوئی بھی یعنی تخلیقی طور پہ کوئی آرٹزم ہے، کوئی اسپیچ تھراپی کا مسئلہ ہے، کچھ فزیکلی کچھ کمیاں ہیں، روحانی طور پہ کمیاں ہیں. یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہم مومن عورتیں اگر صرف قناعت کر لیں، اگر صرف صبر کر لیں، اگر اس زندگی کو ایسے ہی گزار لیں کہ یہ ایک وقتی طور پہ ہم یہاں پہ آئے ہیں، ہم ایک مسافر خانے میں ٹھہر رہے ہیں. کیونکہ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے. قید خانہ کیسے ہے؟ ہمارے پاس ریسٹرکشنز ہیں، ہمارے پاس قید ہے نا کہ بھئی حلال کھانا ہے، حلال تعلقات میں جانا ہے، حلال راہیں اختیار کرنی ہے، یہ نہیں کھانا، وہ نہیں پہننا، ایسے بےہودہ لباس نہیں پہننی، سلیو لیس نہیں پہننی، ایسے منہ پھاڑ سر نہ سڑکوں پہ نہیں پھرنا مارے مارے. پابندیاں ہیں. تو یہی قید خانہ ہے. جو اس قید خانے میں دیکھیں، دنیا کا اگر قیدی قید خانے میں اچھا بیہیویئر دکھائے تو اس کی قید کے ٹائم میں تخفیف کر دی جاتی ہے. اگر ہم رب کے اس قید خانے میں اچھا بیہیویئر دکھائیں، اچھے ایٹیکیٹس دکھائیں، اچھے قیدی کی طرح جئیں، جیل کے رولز کو فالو کریں، تو اللہ کریم ہماری بھی سزا میں تخفیف کر دیں گے انشاءاللہ. زندگی میں برکت ڈال دیں گے، نسلوں میں ایمان عطا فرمائیں گے، بڑھوتی عطا فرمائیں گے، برکتیں عطا فرمائیں گے، بے اولادیوں سے بچائیں گے، جھگڑوں سے بچائیں گے، طلاقوں سے بچائیں گے، ایمان کے لٹنے سے بچائیں گے، فسادات سے بچائیں گے. اور رہی سے جو کثر تھی نا، وہ ہمارے کریکولم نے، ہمارے سکولوں نے وہ ہم سے چھین لی. یہ ایک اور سٹریس ان دنوں ہمارے مسلمان گھرانوں میں آ گیا ہے کہ آپ بچوں کو کہاں بھیجیں. بچوں کے اسکولوں میں ہم تو بھیجتے تھے کہ فری اسکولنگ ہے، وہاں پہ بچوں کو ہم سیٹسفائیڈ تھے کہ ان کو اچھے اصول و ضوابط سکھائے جا رہے ہیں. مذہب کا جو پورشن ہے وہ ہم گھر میں اس کو ہینڈل کر لیتے تھے کہ ان کا قرآن کا بندوبست کر لیتے تھے، ان کے ساتھ قرآن و سنت کی گفتگو، ان کی ہسٹری کی کلاسز، وہ سارا کچھ ہم کر رہے تھے. لیکن اب ہوا یہ ہے کہ وہاں جو ایک ہوا اور ایک فضا چلی ہے کہ بچوں میں سے غیر فطری تعلقات، اور انہوں نے فرق ہی مٹا دیے کہ کوئی عورت ہے کہ مرد ہے. بس یہ ہے کہ جینڈر ایکویلٹی ہے، سارے برابر ہو. ٹھیک ہے نا، کوئی مرد مرد نہیں، کوئی عورت عورت نہیں، کوئی لڑکی لڑکی نہیں، کوئی لڑکا لڑکا نہیں. وی آر دا سیم. نعوذ باللہ، ہمارا جسم ایک جیسا. اور اب یہ لڑائیاں زیادہ بڑھیں گی. ہماری جنریشن میں یہ کم تھیں کہ ہم برابر ہیں. جی میں
برتن دھو رہی ہوں تو وہ ساتھ کیوں نہیں دھوتا، میں صفائی کر رہی ہوں تو وہ کیوں نہیں کرتا، میں ڈائپر بدلتی ہوں تو وہ کیوں نہیں بدلتا. اب یہ زیادہ ہوں گی کیونکہ اب تو اسکولوں میں اس سے ایزا سلیبس پڑھایا اسی طرح جا رہا ہے کہ ان کی تعلیم و تربیت ایسے کی جائے کہ یہ سب ایک جیسے رپورٹ ہے. اور دیکھیں اگر کلاس میں بھی مانیٹر نہیں نہ ہوتا تو جنگ ہوتی ہے. ملک میں بھی بادشاہ ڈیزگنیشن وزیر اعظم پارلیمنٹ سینٹ نہیں ہوتا تو ایک چونچوں کا مربع بن جائے. گھر میں بھی مرد کو اگر قوام نہیں بنایا جائے گا، مانیٹر نہیں بنایا جائے گا تو ایسے ہی تباہیاں آئیں گی. ہم سفر میں بھی کہیں جائے تو ایک انچارج ہوتا ہے، مانیٹر ہوتا ہے. پکنک پارٹی کرتی ہیں مختلف فیملیز تو ایک انچارج ہوتا ہے جس کے پاس سارے فنڈز ہوتے ہیں، گروسریز کا ہوتا ہے. آپ جاب بھی کرتے ہیں وہاں ایک مینیجر ہوتا ہے، ایک آپ کا ڈائریکٹر ہوتا ہے، سپروائزرز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ تقسیم یہ میرے رب نے عرشوں سے بائی بلٹ یعنی بلٹ ان ہے مرد کے اندر کہ وہ اس کی قوت فیصلہ، اس کی جسمانی صحت، اس کی ایمانی قوت، اسٹرینتھ اس کو میرے رب نے دی ہے. اب ہم مقابلہ کرنے اٹھے اور اوپر سے اداروں نے اس کام کو اور ملیا میٹ کر دیا، دونوں کو برابر ایک جگہ لا کے کھڑا کر دیا ہے. اب گھر بسنے کیا بسنے ہیں. اور وہ یہی تو چاہتے ہیں نا کہ جانوروں کی طرح یہ سب ایک ساتھ مرد مرد عورتیں عورتیں بس کتے بلیوں کی طرح نعوذ باللہ یہ سڑکوں پہ گلیوں میں باتھ روموں میں وہ جینڈر کا جو ڈفرینشیشن تھی میل اینڈ فیمیل کے باتھ روم وہ بھی سائن ہٹائے جا رہے ہیں. تو اس وقت مسلمان فیملی کو اپنی آئیڈینٹیفیکیشن بچانے کے لیے، اپنی نسلوں کو بچانے کے لیے جو ایک سٹرگل کرنی پڑی ہے وہ اسلامک اسکولوں کی طرف جانا پڑا ہے. اب ان کی فیسیں 500-600 منتھلی ہے. اب جس کے ماشاءاللہ 2-3 بچے ہیں وہ کہاں اس چیز نے مینٹلی مردوں کو عورتوں کو اور مفلوج کر دیا ہے. ان کی پیشنس جواب دے دی ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ فلاں کے بچے اسلامک اسکول میں جا رہے ہیں ہم کیا کریں. اس نے بھی ہمارے جھگڑوں کو اور بڑھا دیا ہے. لہٰذا اس وقت ہمیں پیشنس کے ساتھ سر جوڑ کے میاں بیویوں کو اپنے مسائل کو حل کرنا ہے، اس ایشو کو ہینڈل کرنا ہے. یہ قیامت کی نشانیوں میں سے فتنے سر اٹھائیں گے. ان فتنوں سے نپٹنے کے لیے ہمیں مل بیٹھ کے سلیقے کے ساتھ اپنے مذہب سے رہنمائی لیتے ہوئے اور اس وقت ہمیں اپنے کسی بڑے کی انگلی پکڑ کے اس کے ساتھ چلنا پڑے گا. یہ میرا بھی سبق ہے، یہ آپ کا بھی سبق ہے، یہ ہماری کمبائنڈ اسٹڈی ہے کہ ہم بیٹھ کے اپنے گھروں کو اپنی نسلوں کے گھروں کو انشاءاللہ بچائیں. اور انشاءاللہ بچائیں گے، اللہ کی رحمت ہو جائے گی. اللہ پاک ہمیں صبر بھی دے، استقامت بھی دے اور برداشت بھی دے، صبر بھی دے اور انشاءاللہ ایک دوسرے کو معاف کرنے کا طریقہ سلیقہ اور ظرف بھی عطا فرمائے اور عطا فرمائے گا. اس کی ٹریننگ بچپن سے ہی بچوں کو دیں کہ غلطی کریں تو انہیں معذرت کرنا سکھائیں، انہیں جھکنا سکھائیں، انہیں مان جانا سکھائیں اور مان جانے کا مزاج بنائیں. اور یہ ماؤں کو کرنا پڑے گا. لیکن وہ بچے مزاج کہاں سے بناتے ہیں؟ ماں باپ کو دیکھ کے. اور اگر ماں باپ ہی ایک دوسرے کے دست و گریبان ہیں، ایک دوسرے کے بال نوچ رہے ہیں تو بچے کیا سیکھیں گے؟ تو لہٰذا ہمیں اپنے بچوں کو بھی بچانا ہے، نسلوں کو بھی، گھر کو بھی بچانا ہے اور انشاءاللہ بچائیں گے. اللہ کی رحمت بہت بہت وسیع ہے، بہت وسیع ہے. ہمیں اس کا مزاج رحمان رحیم اور رعوف اپنے اندر جذب کرنا ہے اور جب بھی کوئی بات زبان پہ لانی ہو اس کو تولنا ہے اور پھر بولنا ہے اور اللہ کے ہاں وہ جمع کروا دینی ہے کہ اللہ کریم اس وقت مجھے بڑا غصہ آ رہا ہے، یہ بندہ مجھ پہ زیادتی کر رہا ہے، لیکن میں اپنی یہ نیکی یہ برداشت جو میں آپ کے لیے کر رہی ہوں آپ کے پاس جمع کرواتی ہوں. اللہ کریم آپ اسے اپنے پاس رکھ لیں. جب مجھ پہ کوئی مشکل وقت آئے تو میں اسے کیش آؤٹ کروا لوں گی اور کیش آؤٹ کروایا کریں. جب کوئی مشکل وقت آئے اللہ کریم فلاں ٹائم پہ فلاں بندے نے میرے ساتھ یہ زیادتی کی تھی، میں نے آپ کے لیے برداشت کیا تھا، اگر آپ کے ہاں وہ نیکی میری مقبول تھی اور وہ جمع ہے تو پلیز اس کے صدقے میری یہ مشکل ٹال دیں. اور اللہ پاک ٹال دیتے ہیں، انشاءاللہ ٹال دیتے ہیں. اور امت کے لیے دعا مانگنی کبھی نہیں بھولنی. 24 جمادی الثانی ہے، 24 6 دن رہ گئے ہیں، 5-6 دن. اپنا قرآن جلدی سے جمادی الثانی کا ختم کریں اور اپنے جو ہمارے فلسطینی بہن بھائی ہیں ان کے لیے اس کو ہدیہ کریں. اور جو ہم لوگ ہر مہینے اسلامک مہینے میں قرآن ختم کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، 2-3 قرآن ختم کرنے والی بھی ہماری شہزادیاں ہیں، اللہ ان کے قرآن میں اور برکت ڈالے انشاءاللہ.
تو ایک सूरत फातिहा का जो अमल है वो हम करते हैं शब जुमा में 70 टाइम शुरू करते हैं 70 बार से, फिर हर रात 10 दफ़ा कम करते चले जाते हैं। तो आज वेडनेसडे है, तो वेडनेसडे की नाइट को हम 10 दफ़ा पढ़ेंगे, ठीक है। आज आखिरी दिन है, कल से फिर 70 से उस साइकिल को शुरू करेंगे। तो आज 10 दफ़ा सूरत फातिहा आपने पढ़नी है। जो भी अमल किया करें दुरूद शरीफ अव्वल आखिर पढ़ के, दरमियान में फिर जब आपने सूरत फातिहा शुरू करें तो हर दफ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ। आपको मैंने रिक्वेस्ट की थी कि अपना एक सीनियर सिटीज़न को अपना दोस्त ज़रूर बनाएं, ठीक है ना। यहाँ खिलाफा बहुत ज़्यादा है, मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, जिनके यहाँ बुज़ुर्ग हैं उनको हेल्प की ज़रूरत है, उनके शावर के लिए, उनके नेल्स काटने के लिए, उनको खिलाने के लिए, पिलाने के लिए, बाहर ले जाने के लिए, डॉक्टर ले जाने के लिए, या फैमिली कहीं जा रही है तो पीछे अम्मा जी के पास कोई हो, तो ऐसे अपने आसपास नज़र डालें। सबसे पहले तो अपने घर के बुज़ुर्गों को देखें। ये बुज़ुर्ग, ये सफ़ेद बाल इसमें आज़म हैं, ये चुपके से चले जाते हैं, फिर वापस कभी नहीं आते, फिर पछताने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो आपने एक बुज़ुर्ग दोस्त बनाए, एक कुरान दोस्त अपना ज़िंदगी में ज़रूर बनाएं, जिनको आप अपना कुरान की रोज़ एक आयत ज़ुबानी याद करके सुनाएं। कोई एक सूरत शुरू करें, दोनों सहेलियां, दुनिया की सहेलियां तो हमने बड़ी बनाई हुई हैं, एक कुरान सहेली बनाएं जिनको आप कुरान की एक आयत रोज़ याद करके सुनाएं। और इंशाल्लाह देखिए हमारी बच्चियों का, अगर हम, मेरे पास जो फीडबैक पहुंचता है माशाल्लाह, बड़ी बड़ी सूरतें, यासीन, रहमान, मुल्क, मुज़म्मिल, माशाल्लाह उन्होंने याद कर लिया अपनी कुरान दोस्त के साथ। करोड़ दुरूद शरीफ की हमने सब ने नियत की हुई है, हर रोज़ हर कोई 1100 दफ़ा दुरूद शरीफ ज़रूर पढ़ता है। छोटे से छोटा दुरूद शरीफ अगर आप गिन के नहीं पढ़ सकती तो कम से कम 30 मिनट आप कुकिंग कर रही हैं, क्लीनिंग कर रही हैं, लॉन्ड्री कर रही हैं, तो 30 मिनट आप ड्राइव कर रही हैं, वॉक कर रही हैं, कम से कम ज़रूर दुरूद शरीफ पढ़े। 24 घंटों में आधा घंटा तो दुरूद शरीफ का बनता है ना, जिनका कलमा पढ़ते हैं, ठीक है ना, और जिनसे हौज़े कौसर पे जामे कौसर लेने की उम्मीद लगाए हुए हैं, जो मीज़ान पे इंशाल्लाह हमारे मीज़ान के करीब होंगे और उसकी कमी कोताहियों पे अपनी शफ़क़त की निगाह डालेंगे, और जो पुलसरात में सल्लिम या रब्बी कहते हुए पुकारेंगे कि अल्लाह में इनको बचा ले मेरी उम्मत को, तो उनके लिए आधा घंटा तो 24 घंटे में देना बनता है ना, हक है ना उनका। तो इसको आपने ज़रूर, यानी दुरूद शरीफ के साथ पक्की 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 दोस्ती लगाएं। फ़लस्तीनी बहन भाइयों को नहीं भूलना, दुआ एंड कीप पोस्टिंग, रैलीज हैं जाएं, टॉक कहीं हो रही है बात करें, बाइकॉट करें चीज़ों का। ये पैसे के पुत्र हैं, जब इनकी बिजनेस पे ज़द पड़ेगी तो इनकी चीखें निकलेंगी। ये हमारे बस में है, इस सोशल मीडिया वार में थकना नहीं है, अकना नहीं है। हमारे जो प्यारे वहाँ जिनके कलेजे नोचे जा रहे हैं, जिनके बच्चे पैकेज बन के उनकी झोलियों में आए हुए हैं, उनकी चीखों पुकार बेबसी अर्श को ला रही है। तो हम तो अपने बेड पे बैठ के, एक क्लिक है ना हमारा, तो प्लीज़ इस पे तवज्जो आपने करनी है। पर्स ऑफ इस्लाम यूट्यूब चैनल को फैलाएं, बात दूसरों तक पहुँचाएँ। क्या पता वहाँ पे 700-800 जो ऑडियोज़ हैं, किसी का कोई मसला हल हो जाए, किसी को कोई जिक्र मिल जाए। वेबसाइट है farzofislam.org, उसकी तरफ लोगों को मतवज्जे करवाएं। कोई आपको अपना मसला बताता है, वहाँ का फ़ोल्डर उसको फॉरवर्ड करें। फेसबुक पेज है, ये लाइव उस वक्त हमारा लेक्चर उस पर जा रहा है, बाद में यूट्यूब पे भी इंशाल्लाह आएगा। तो आप व्हाट्सएप ग्रुप्स को ज्वाइन करें, अपनी दोस्तों को कराएं, ताकि आप तक मैसेजेस पहुँचें। और इंशाल्लाह पर्स ऑफ इस्लाम लाइब्रेरी भी अल्लाह की रहमत से ज़रूर बनेगी। सूरत कौसर 129 बार पढ़ के अपने फ़लस्तीनी बहन भाइयों पे दम करें कि अल्लाह उनका दुश्मन ही अबतर होगा, दुम कटा होगा। वो उनको बेनाम करना चाह रहे हैं, वो उनको बेनिशान करना चाह रहे हैं, वो उनके वजूद को, नस्ल को मिटाना चाह रहे हैं। आप ये सूरत पढ़ के उन पे दम करें कि अल्लाह सोने इनका दुश्मन अबतर हो जाए, दुम कटा हो जाए, उसका नाम लेवा कोई ना रहे इंशाल्लाह। और खाने के बाद 3 दफ़ा सूरत कुरैश को पढ़ने की आदत बनाएं। पहली दफ़ा पढ़ने से वो खाना शिफा बनता है, दूसरी दफ़ा पढ़ने से वैसा ही दस्तरखान हमेशा मिलता है, और तीसरी दफ़ा पढ़ने से 7 नस्लों को अल्लाह पाक वैसा दस्तरखान इंशाल्लाह अता फरमाएंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन फ़ी अव्वली कलामिना, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन फ़ी औसती कलामिना, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन फ़ी आखिरी कलामिना। रब्बिग़फिर वरहम वअन्ता खैरुर राहिमीन।
रब्बि इग़फिर वरहम अंत खैरुर राहिमीन। या अल्लाह या रहमान या रहीम या ज़ुल जलाल वल इकराम या हय्यु या कय्यूम या हय्यु या कय्यूम। ए मेरे जीते जागते रब, ए मेरे कभी ना सोने ओंगने वाले रब, ए नींद से पाक रब, ए कमज़ोरी से पाक रब। अल्लाह तेरी इस सरजमीन पे, तेरे इस बनाए हुए प्लेनेट पे अल्लाह करीम तेरी मखलूक को काटा जा रहा है। अल्लाह करीम तेरी इस मखलूक को काटा पीटा जा रहा है। मेरे मालिक उन पे ज़िंदगी तंग की जा रही है। अल्लाह लोग रब बनने जा रहे हैं। मेरे मालिक उनके बड़े बोलों को, उनके तकब्बर को जो तेरी चादर का कोना खींचने जा रहे हैं। मेरे रब तू उन पे आ, तू उन पे आ, तू फरिश्तों से नुसरत फरमा। अल्लाह सोने तू तू मालिक, तू राजिक, तू आका, तू दाता, तू सबूह, तू कदूस, तू तवाब, तू करीम, लेकिन तू जब्बार और कहार भी है। मेरे मालिक तू साहिब कुन, तू दाता, तू लजपाल, तू दाताओं का दाता। मेरे मालिक पूरी उम्मत मुस्लिमा पे और बिलखसूस मेरे फ़लस्तीनी बहन भाइयों पे अल्लाह उन पे ज़िंदगी इतनी तंग हो गई। अल्लाह उनके पास पीने का पानी नहीं है, अल्लाह खाने को नवाला नहीं है। उनके बच्चे दूध के लिए बिलखते हैं, माँ की छातियाँ सूख गई हैं। अल्लाह पेट खाली, अल्लाह जिस्म पे लिबास न पैद। अल्लाह फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह कह रहे हैं। मेरे मौला, मेरे आका, मेरे शहंशाह रब, तू सूरज को निकाल सकता है, तू आसमान को बगैर किसी सहारे के खड़ा कर सकता है, तू जमीन को बहते पानी पे बचा सकता है। अल्लाह करीम तेरी तो बड़ी ताकत है, तू तय दर तय आसमान बचाने पे कादिर है। अल्लाह तेरे पास फरिश्तों की जमातें हैं, तू उनकी नुसरत फरमा, तू उनकी यावरी फरमा, उनकी मदद फरमा। अल्लाह इन्होंने तेरी जमीन को बदनुमा कर दिया, अल्लाह खून से नहला दिया, अल्लाह खून बरसा है वहां पे, अल्लाह जमीन में खून उगला है। अल्लाह 10,000 नबियों का मदफन है, अल्लाह ये खून उनकी कब्रों तक जा रहा है। अल्लाह वो भी तो तुझसे मांगते होंगे। अल्लाह हम जिंदा तुझसे मांगते हैं, अल्लाह कब्रों में सोए तुझसे मांगते हैं। अल्लाह उन तड़पती माँ की चीखों पुकार को आ। अल्लाह जो अपने बच्चों के खून पे बैठी है, अल्लाह वो अपने हाथ नहीं धो रही, कहती है मेरे बच्चे की यही एक निशानी है, मैं इसके साथ पूरी जिंदगी सोऊंगी। अगर मैंने अपना हाथ धो दिया तो मेरा बच्चा छिन जाए। अल्लाह बाप अपने बच्चे के खून में हाथ धो के अपने चेहरे पे मार के कह रहा है कि मेरा खून है ये, मेरा खून है ये, मेरी बीवी का खून है ये, मेरा खून है ये, मेरी नस्ल का खून है। अल्लाह तरस खा ले, अल्लाह तरस खा ले। अल्लाह हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, अल्लाह तो करीम है, हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, अल्लाह हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। अल्लाह ये घिनौने चेहरे, ये घिनौने प्लान, अल्लाह इन्होंने सोचा ये दुनिया पे सदा रह जाएंगे। अल्लाह तो मजलूमों की मदद को आ, अल्लाह तो इनके चेहरे बगाड़। शाहतिल वजूह, शाहतिल वजूह, शाहतिल वजूह। ऐ मेरे करीम मालिक, जो कोई भी उनकी मदद कर रहा है दुआ में, अल्लाह करीम सोशल मीडिया वार में, बाइकॉट में, अपने प्लेटफॉर्म से, अपने कॉल से, अपने कॉल से, अपनी बॉडी लैंग्वेज से, अपने माल से, अपने जस्मों से, अपने लफ्जों से, अपने हरफों से, अपने कदमों से, अपने कलमों से, अपने कलमों से, अपने दिमाग से, अपनी सोचों से, अपनी नींदें कुर्बान करके अल्लाह तो उनकी मदद फरमा, अल्लाह तो उन्हें बरकतें दे। अल्लाह हम बहुत कमज़ोर हैं, अल्लाह हम बहुत कमज़ोर हैं, उनकी मदद को नहीं आ सकते। अल्लाह तो ताकतों वाला है, तुझे मदद करनी आती है, उनकी मुश्किल को काट दे। इन्ना माल उस मुश्किल में से आसानी को निकाल दे। अल्लाह तो उन पे अपनी रहमत और सकीनियत की छाँव कर दे, उनके आस पास बरकत डाल दे। अल्लाह अपने कलेजों के जनाजे उठाना बड़ा मुश्किल है,
अल्लाह अपने जिगर के टुकड़ों को लिफाफों में बंद करके उठाना बड़ा मुश्किल है। अल्लाह अपने बच्चों के खून में हाथ मलना बड़ा मुश्किल है। अल्लाह अपने शोरों के खूनों में हाथ रखना बड़ा मुश्किल है। अल्लाह वो बच्चड़ खाने में लगता है लेटी हुई है। अल्लाह उनके बच्चे चीख रहे हैं। अल्लाह उनकी निगाहें वहशत ज़दा है। अल्लाह वो थकने लग गई है। अल्लाह वो कमज़ोर पड़ने लग गई है। अल्लाह तूने उन्हें नासकाब कीने कहा है। अल्लाह तू नासकाब कीनों की मदद फरमा। अल्लाह बूढ़े कंधों को, कमज़ोर कमज़ोर भूखे पेटों को जवान जनाजे नहीं उठाए जा सकते। अल्लाह ये जनाजे उठाना बड़ा मुश्किल काम है। अल्लाह अपने प्यारों के जनाजे देखना बड़ा मुश्किल काम है। अल्लाह कफन और खून मेरे मालिक रंग दे इन्होंने ज़मीन। अल्लाह तेरी तख्लीक, तेरे बंदे जिनके चेहरों पे तूने अपनी रहमतों के हाथ फेरे थे, अल्लाह वो तेरे नबी का कलमा पढ़ने वाले, अल्लाह वो तेरी वादनीयत की गवाहियाँ देने वाले, अल्लाह वो ने ज़मीन बोस कर दिया, वो उनके हौसले तोड़ना चाहते हैं। अल्लाह अल्लाह वो हर हरबा इस्तेमाल कर रहे हैं। अल्लाह वो जहरीली गैसें जो आज तक उन्होंने किसी पे नहीं आजमाई थी, अल्लाह हमारे फ़लस्तीनियों पे आजमा दी। अल्लाह उनके सांस चला दिए, उन्होंने वजूद चला दिए। अल्लाह अल्लाह राख बना दिए। अल्लाह वो बच्चे, अल्लाह कोई भी वो शख्स जो साहिब औलाद है, अल्लाह उसका पत्थर जैसा भी दिल हो तो वो नहीं देख सकता। अल्लाह वो यतीम, वो मस्कीन, वो बेवाए, अल्लाह वो बेबसी की चीखें, अल्लाह वो बेबसी के तरले, अल्लाह वो तेरी तरफ उंगलियां उठाते और देखते और दुश्मन उनका इस्तेज़ा, उनका ठट्ठा और उनका मजाक उड़ा रहा है। अल्लाह वो बेबसों की लाशों पे नाचने वाले हैं। अल्लाह तो उन पे आ, अल्लाह तो उनकी मदद फरमा। अल्लाह तो मजलूमों की आह को सुन। अल्लाह हमने तो यही सुना था कि मजलूम की आह अर्श को हिलाती है। अल्लाह तेरा अर्श भी हिलता होगा, अल्लाह हिला होगा, अल्लाह हिल रहा होगा। अल्लाह हमें पता है हमने हमने गलतियां की हैं, हमें पता है हमने गलतियां की हैं। अल्लाह हमने तुझे नाराज किया है, लेकिन तू मान जा, तेरा तरला है, तेरी मिन्नत है, तू मान जा, तू माफ कर दे, तू जख्मों पे मरहम रख दे, तू उन तकलीफों पे अच्छा अजर अता फरमा। अल्लाह वो उजड़ के तूने आबाद कर, अल्लाह वो कमजोर पड़ के तूने कभी कर दे। अल्लाह उनकी औलादें मर मिट गई, तूने साहिब औलाद कर। अल्लाह उनके घर, उनके घोंसले जल के ढह गए, अल्लाह तू फिर से बना दे। अल्लाह उनके घर में बसे और हंसे, अल्लाह वहां भी कह गए थे, अल्लाह वहां भी खानों की खुशबुएं आती थी, अल्लाह वहां भी बच्चे चहकते और खेलते थे। अल्लाह सारे उजड़ गए, बस्ती जमीन बोस हो गई। अल्लाह अल्लाह तो रब बनने चाह रहे हैं, अल्लाह वो तेरी बादशाही में हाथ मार रहे हैं। तू बादशाह है, तू बादशाह है, तुझे तेरे बादशाह होने का वास्ता है। तू उनकी मदद को आ, तू उनकी मदद को आ, तू मजलूमों की आओ पकार, बेबसियां सुन ले, उनके तवक्कल को बढ़ा। अल्लाह जो छीना उन्हें अता फरमा। अल्लाह मेरी बहनें इस वक्त जो आमीन कह रही हैं, जो कहेंगी, अल्लाह इनकी झोलियां भर, इनके दुख दूर कर, इनके घर आबाद कर, शाद कर, इनकी नस्लें आबाद शाद, बच्चों के निकाह नेक मसनून सही जगहों पे हों, खाली खोदे भर दे, बेरोजगार जिस्मानी रूहानी रिस्क पा जाएं, बरकतें मिल जाएं, हदायत के दरवाजे खुल जाएं, बीमार
कामिल शिफाएं पा जाएं, उजड़े बस जाएं। अल्लाह करीम देश परदेश की खैर, मुसाफिरों की खैर, बहन भाइयों की खैर, दोस्तों की खैर, फलसफ इस्लाम के एक एक हीरे मोती की खैर। अल्लाह जो जिंदगी भर मांगा सब इनके लिए, उम्मत के लिए, जो मांग रही हूँ इनके लिए, उम्मत के लिए, जो मांगूंगी इनके लिए, उम्मत के लिए, जिन्नो इनस के लिए, बिलखसूस मेरे फलस्तीनी बहन भाइयों के लिए। अल्लाह जाने वालों की बख्शिश, कुशादा कब्रें, अपना दीदार, वसतों वाले दस्तरखान, अल्लाह करीम जन्नती लबास, तरह खुशबुएं, मेज़बानियाँ। तू मेरा अच्छा मेज़बान है, अच्छे मेज़बानी कर रहा होगा यकीन है। जो बच गए हैं उनके जख्मों पे फाया रख दे, उनको बेहतरीन बदल अता फरमा दे। तू अता फरमाएगा तो कोई छीन नहीं सकता, तू फजल करेगा तो सारी नाकामियां कामयाबियां बन जाएंगी। अल्लाह इस घड़ी को कबूलियत की घड़ी बना ले, सबकी ज़रूरतें है ऐसे पूरी फरमा दे, सबको हर बेघर घर पा जाए, हर बेसहारा सहारा पा जाए, हर बेअदायत को हदायत मिल जाए। अल्लाह करीम राहतें बरकतें अल्लाह करीम अता फरमा, अता फरमा, अता फरमा। कुरान का इश्क, अल्लाह करीम सजदों में बढ़ोती, ज़कार वाली ज़बान, अस्कार वाली ज़बान, डरने वाले दिल, आजिज़ वजूद अता फरमा, सह जाने का सलीका अता फरमा, उम्मत का दर्द अता फरमा, बिन मांगे हर खैर अता फरमा, बिन मांगे हर शर से बचा, जो मांगा दे, जो नहीं मांग सके वो भी दे, बिन मांगे दे, हर वो खैर दे जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चाही, हर वो उस शर से बचा जिनसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पनाह चाही। मेरे सखी दाता अपने नामों की सारी बरकतें अता फरमा दे, इल्लतें ज़िल्लतें किल्लतें दूर फरमा दे। अल्लाह करीम नज़र हसद जादू दुश्मनों से बचा, फतह अता फरमा, इन्ना फताहना लका फतहन मुबीना। ऐ मेरे रहीम करीम रऊफ, मांगना नहीं आता तुझे देना आता है, बिन मांगे अता फरमा, बिन मांगे अता फरमा, बिन मांगे अता फरमा।